Kay murag dugay-dugay naman jud ta wala ka upload. So magbalik ta og upload karon og video. Mao naka-upload ta karon mga badi, kay nay nag-ingon nga inconsistent na ko. Wala na daw niya nakita ako mga video sa iyang software. Usay man gud makapuyan ta ba og lisod sad mangitag content. Lisod jud bitaw mangitag content karon unya masabayan jud sa tong kakapoy ba og sa tong pag-eskwela. Pero usay di man jud maiwasan ba nga magpangita pug ba nga gimingaw mo ko mag-upload unya. Malingaw mo ko magtanaw sa sarili, makita na ko bang gina-enjoy na ko ning inani gud. Pero sige lang, try na to maging consistent sunod. I-try jud na to tong best nga maka-upload ta permi ba. Bahala lagi boring basta upload gyapon. Sin matingala ka ba anong sayo kay ko? Kay alas 7 mo mong in good. Unya sa opisina na po ko nagapamahaw ba. So taga-abot na to sa opisina kay ginabrihan na jud natong suga o ganun aprihan po na to gapila mga portahan ba. Para inigabot nila ma'am og sir o diretso na lang sila sulod sila mga office. Ako gina-check akong polo kung tarong pa ba kay murag nahiwi mugod gamay ambot lang maklaro ba na ninyo pero hiwi jud na siya. O jud na siya naayog tahi ba. Pero sige lang kay na naman dawaton na lang hapit na bitaw ta mahuman po. So after sa tong ibang buhat paniud to na og naniud to na pud mi og nag-order mi dito sa among paboritong lolinok dira na sa Nara. So nagopida po na sila dira sa may Bonifacio. So di jud magmahay no imong 55 pesos nani nakadako ang kanon nga ilang ginahatag si Muha. Nya sa sudan wala po kanila gitipid kay lami man pud. Ang ginapangita jud na mo ni Permi. Nabitin mo ko sa akong gikaon. So nag-order na lang ko Gold Deluxe. Kani para jud ni sa tanan kabalo ko mabusog sila aning cake. So sa tong pag-abre no kay natay klase-klase nga cake nga flavor nga gi-order. Nga cake tungod sa akong ka-special kay gipabuhat jud ko nga cake gi-design na jud na nilag maayo kay para makuha to akong design na gusto. Dagan kayong salamat no nabusog jud ang tanan og kinaon. So karon kay pauli ay naman maglakaw sa taani og sabay kami sa amo nga tuan. Uslan man mabitay duty og mabitaw kabalo ko nga kabalo mo nga kabalo tang tanan kung asa ni dapita nga lugar. So dili na nako ingon kung asa ni dapit kay kabalo naman tang tanan. O tinuod na si mong utok nga nami sa Victoria karon. So, pagsulod na mo kay natingala ko dagan magtao diri sa mall karon. Ay nakainomdom ko nga naa man day ko moabot man day ko mosulod man day ko diri sa mall day. Bantog ra sige sila lingi isa kuha kay naday kog mo ni pilit sa akong agtang. Unya kay among tumong jud na kay mangukay na lang na dira sa gawas sa Semikulan makita nimo ng SNA warehouse. O makita na nimo kay mao na jud na siya o tinuod mao na jud na siya og sudlan na nimo siya makita na nimo na siya. O tinuod nindot jud lang mga sanina dere branded na barato pa quality pa kayo asa pa man mo adto air condition pa jud ilang ukay-ukayan. So pag umana to dito kay nigawas na pud ta mobalik na pud ta dito sa mall na atong atuan pero kapoy pa man kay medyo traffic pa man kayo karon ay. So nakabalik na mi diri sa mall sa akong lolo after atong traffic kayo karon na nabotay problema. Unsan pagpangita og parkinganan nga puno man kayo og daghan makisakyanan. So, naglisod mi og parking tapos nagapangita pa mi antud karon kung asa mi makapark ani karon kay lami na kay sulod og mo. So sa kadugay na mo sig tuyok nakakita ra jud mi asa mi makapwede makaparking. Kumana mo og park dali na pud mi og gawas kay para makaadto na mi dayon mapalit na ang ilang mga palitonon. So, medyo layo-layo jud dag na parkingan no. So layo-layo pud dag mabaktasan na ni karon padulong sa mall. So karon nakasulod naman ta og mall. So ako ni silang sabayan para na sila kauban nga gwapo kay para maganahan sila og palit sa ilang mga palitonon maka-concentrate sila kung sa ilang mga gusto kwaon kay para madali mahuman og makauli mi dayon. Pero murag base sa ilang mga nilakwan medyo dali ra jud mahuman guro sa atong pagpangita sa atong mga palitonon no. So nay nakakita og nakaila sa tuwa nangutan na siya og nag-vlog pa daw ko anang giganahan lagi daw siya sa magtanaw sa akong mga video unya ako giganahan ra pud ko makadungog sa iyang gipangingon. So mao to na pinilang na pud ko nga gwapo kayo ko dara nga part abi na pud nako nga ako ang main character dere. Pero di ba sa mas akong giingon nga bisag gamay lang at least naa gyapon tay makita nga gasuporta sa tuwa. So after sa pila ka minuto nga pinalit dito sa mall so nakagawas na mi og magbalik kami dito sa parkinganan kay para makauli na pud mi og makakaon na mi panihapon sa tagsa-tagsa ng mga panimalay. Unya kung ikaw nagyapon ka diri nagtanaw nagapaminawan ni salamat kayo sa imong pagsuporta unta pon suportahan gyapon ko nimo og dili jud ko maundang og pag-vlog. Dili pa man karon pero pohon kaloyan ta sa Ginoo nga makahunat taan wala may mawala og mo try so mao lang.